Sa di pa di magsugod sa di pa magsugod ang atong pulong nga pagabasahon karon mangamusta po mangamusta ko daa sa matag usa ka nato. Dods, ikaw na Dods sa atong kano atong sa ako nga tibok semana o bulan na mga pagsulay pero kaloy sa Ginoo di agan niya kung niya kuan gawasan nagyapon sa kanunay ga bantay ga provide matag adlaw sa mga kinahanglan ug sa pamilya pod mapasalamaton ko sa Ginoo kay iyang ampingan di layo niya sa mga tentasyon, disgrasya, sa mga kasakit ug sa ako pod matag adlaw sa pagbiyahe mapasalamaton ko sa iya kay siya kanunay ga bantay matag biyahe ug bisan pa man sa pagpamauli iya gyapon kong giampingan mao ra na. Sunod sa ako po grabe gyud ang kamahayo sa Ginoo ko sa kinabuhi sukad pa kaniadto kay kani karon lahing mga kanimbulan na ipiyalan mo gid niya o bisan pa sa una wa gid mi paningabuhi kay nagundang mi trabaho magid mi purpose nga nginabuhi pero karon gipiyalan mi niya og kanang water refiller kanang pagtabok nimo suba dia kanang kulangi ay water refiller dia kami nagamanage siya karon. So ikadua dili gid niya mo ang pero dugay ra gid mi nangandoy nagampo nga siguro sugod og 2013 kay wa man ko magdahom nga pag-resign ako una wala na ko'y kaabuton nga 12,000 kada bulan mo gito akong butang na ko pero una sa may akong mahimo ko no nga mundang og trabaho wala naman ko sweldo niya akong sa pastoral po mundang ko siya wala po siya sweldo akong nauna unsa ni gid ka pero salig lang gid nato sa Ginoo. Tingala mo pag-resign, lalo nga, gitagaan ko niya, kuhan ba nga, pagtuon ko kagayan. Kaya ipapalit itong multicab sa kong parente o barato la. Digipalit na kong 40,000, kaya paliton mas Muslim o 60,000, unag 30. Kaya gipalit nga, ay na paghangi raw. Ihatag ko na yung 40,000, ay naghangi kay pagkapinantay ko kupat ka bukligid. Dapat daghan dia sulod kayang butanganan na dia imuhan na tingala ko mga unsa kay purpose sa service hapon kuha kasi ko ginahuna ba ang maintenance pud ani ka no kay di ko lagi ta kabalo so pag maintenance ano noon lagi purpose si Lord nagitujuan ko niya unsa man pag-drive kay ikas bata pa ko tama mapuslan ni gini akong pagka-driver kana ato galing sa kanan. Pero lagi dito man kadi mao pero kadugay na manage ra gyud nga purpose na ato deliver og tubig. Di ra gyud kay deliver karon kami nagigamanage anang water refiller diha. Wa butabok sa ay puling mapa-improve ra mo na kaya kanamo putangan og mga tarpaulin. Unsa gyud kuan. Lalo gyud ang Ginoo sa tong ginabuhi sa kusaon nato. So sa ako apod no, mangod ko kanang tanan, giday og ipasalamatan ako ang Ginoo sa iyang pagkamayo sa akong kinabuhi tungod kay siya gyud ang provider sa tanan. Kay mga pila ka semana nang labay is sa akong mga panginahanglan is naa gyud siya nagahatag ug gina-provide bitaw niya. Yan sa matag adlaw sa akong pagtrabaho siya na naga-protection, naghatag og pinasahi nga nakaalam dayon dunay pagsinabtanay labi na sa ako ang family nga doon na siya adunay paghingugmaay dayon ipasalamatan ako siya sa tibok ng kinabuhi tungod kay sa tanan ako mga panginahanglan gikan man sa financial o gikan sa espirituhaning nga bahin is siya gyud nagahatag kinahatag gyud niya doon na may mga kakulian pero ipasalamatan akong Ginoo kay kanang tanan is nagyoy katubagan o kana lang po nakuha. Wapo ba ito atong tanan nga daugon akong semana kay puno sa Tabasco sa Biskay sa panglawas sa pamilya.
importante sa mga kaya among connection dia sa spirituhan ng aspect sa yung ang provide sa tanan. So even sa financial salamaton ko kay wala ito siya nagkulang kanamo even sa mga kusog yung mga stream sa pagpanarbaw sa provide dia po. Salamat sa matag adlaw nga siya yung among nagiyak na mao yun. Sa kuha, sa kuha po, nagpasalamat ko ako sa Ginoo tungod kay bisan pa pagka bata na ko antong nga ako nidako ko naminyo na bati gina ko ang iyang gugma kanunay tungod kay panahon nga naa ka sa mga kalisdanan pagsulay ang imong mga bati naamang gid siya mo basta mo sampit lang gikan niya mutuog musali kanya dunggong gikan niya sa ako karon sa akong pamilya nalipayon ko kay tungod kay maayo ang among naglabay ang bulan wala may mga kaaway bikil nagsinabtanay mi sa mga tag sa kiniya sa mga pinansyal na mo wala may naa siya kanunay gid bisag naay panahon nga naagit kawadon apan naagit siya maampo lang ikaw tuong salig kanya maampo naagit siya kanunay nga mo sagot sa imong mga pagampo sa mga panglawas akong mga anak maayo ang ilang pag-eskwela sa akong asawa ako sa among mga pagbiyahe salamat ko nga naa siya kanunay naguban sa amo sa pagmata sa buntag sa maigi nga tugit siyang magampo ta pagbangon na to nga mga ampo kita tungod kay siya gid ang atong panalipod sa atong mga pagbiyahe sa matag adlaw labi na mga tag-adlaw tang nagbiyahe kadong sa trabahoan mara pa sa So, kalay ko may kayang Diyos mo. Wala, yun. Yun nga. Pero umaga yung adik, yung maayaw nga. Akong kinabuhi ka rin. Kanamurag wala, yun na siya nag-gunaw na ba nga. Tanan, kung kaayaw, gihatag sa tuwa, wala, bisan kung sa wala ataga. Kasi nga nagbibring hangin, di ba? Ang panglawas. Hindi na mo kayo balatian. Speaking kang ayaw, pas gino. Dili gyud may patuloy-tuloy na nagkapahigaon na ganito no. Di ba? So, sige. Dito sa diri ta sa